number 10. Tumira ng 3. Wala, sinawa. Number 9. Out of bounds. Tuloy-tuloy lang tayo. Ito na, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ha, tuloy-tuloy lang. Wala, naman na Alvin. Sopal. Jakpal. Then. Mga tuloy dyan. Jakpal. Then. Wala pa na ito ha? Wala pa. Tutot. Kapit. Number 9, to Alvin, tumira, Pedro, malak, nawa. Hindi, lahat ng awa. Inasa kay tatay. Number 15, umangat, nasubukan, matan. Alvin, number 1, to Alvin ulit, Alvin tumite, tumira. Wala, sinawa. Number 15, Jake. 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 2-0. 2-0 pa lang tayo mga igan. Jake. Paul! 2-4. Kamu nga! 2-0. 2-0. Kay Jay. Jay Asinas. 2. Number 0. Utang na din. Sira number 1. Wala sinawa. Number 10. Number 10. Yan diba? Then, Kyrie Irving, tumira 2 points. 6-0. 6-0. 6-0 tayo, 6-0. Alvin. Tumira na 3. Wala, sumawa. Del. Oh! Lundol. Mabidyoan daw. Del, 2 points. 8-0. Ayos ko sa kalaban ha. 8-0 pa lang, 8-0. Alvin, tumira ulit ulit, kumeke lang. Ulang jumper, 2 points. 8-2. 8-2. Lamang, team din. Sundot, number 15. Number 1, dakdak ba? Hindi, kailang. Yeah. Wala, di mo dala isa? Then. Tapos. Then. Hindi. Kay tira, supot. 10-2. 10-2 ah. Lamang team din. Lamang na walo. Nasundutan na Irving, number 15, Isilayat, 2 points. Lamang ng 10, 12-2. 12-2, wala pang score, isa pa lang. Tumira ng 3, wala, sinawa, Kyrie Irving, to Jake. Inasa kay number 10, kung gusto ng pasa, sablay nga lang. Sino nakuha? Number 15 pa din. Ito, Jake. Sino? Yung number 10, yung sisip ko naman ang mga to. 14-2. Sisip ko naman laban, my goodness. Mga nakapag-warm up na kanina, kaya may gana na. Uy, nasundutan ni Jake. Jake, by Kyrie Irving. 2 points. 16-2. Ano ang magiging? Tumira, 2 points. Naka-spot din. 16-2. 16 points. Kyrie Irving. Inaliwa pa. Ang dukot. 62. K-score, pag nasot dyan. K-score. 16-7. Wala dala sa patos pala. 16-7. Lamang, team din. Last 5 minutes.
Uy, ang ganda nun. 2 points. 18-7. 18-7. Number 0. To Paulino. Paulino. To Jay. Jay. Uy! To number 0. To Jay ulit na. Pagkakan. May Wow! may sapatos ka dala dyan. Bye. Bye. Okay lang yan, kasi sa akin yan. Tuloy-tuloy lang yung oras ha. Tuloy-tuloy lang tayo. Ano to, Tuloy-tuloy lang magdali? yung oras. Mga idol ko, mga kuya ko. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo, mga idol ko. Running time tayo ha. Tuloy-tuloy lang. 27. 29. 29. 29. 11 ang laman ng Team Del. Team Del ang laman ng 11. Jake, Jake, Jake. 2. Hindi. Lipat lang. Ulit. 2 number 10. 2 number 15. Hindi nakuha. 2 number 10. Wait. Malaksak na number 10 ulit. Ang lakas na. Utang na. Di pa 2 points by Bell. 22-9. 22-9. Ang oras natin ay 3 minutes, 30 seconds. Bell, wala. Kapos pa din. Bell pa rin, 2 points. 24-9. 24 na sundutan ni Jake. Nasundutan. Kung ever ang pinagagawa nila. Ayaw nilang manalo. 26-9. 26-9. Oras na kailan. Last 3 minutes. Ay! Last 3 minutes. Alam ko lang. Siguro. Gusto ko dyan, ha? Baan kayo, ha? Baan kayo, ha? Hindi, bagong lima eh. Basket, okay. 28-9. Wala muna yung first game. 2 points, 5 Bagong lima eh. Oras, 2 minutes, 20 seconds. Number 9, Jesse. Kaya number 8, Mirandres. Ang lakas, nakuha, number 9 ulit. 2 points. 13-20. Oras natin. Last 2 minutes. Irving, tulak. Ginawa number 9 ang sipag. By Pinasay Pagay. Kuya Jay. Pinasay Paulino. 2 points. 28-15. 28-15. Oras. 1 minute, 40 seconds. Uy, parang dito na tayo ulit. Saan mo yung bola? Wala, sino nakawa? Number 1. Sinasakay number 10. Number 10 pang nakawa. Ayun, Sinasakay walang 15. Inangat ba? Hindi, kumay lang. Sinasakay number 15. 15 to number 1, nakasundutan. Jay. Jay, Ismaya. Sinasa pa din. Sabay declaration. Hindi lang na sana ko, Jay. Ikaw na pinakamalapit. 3 points. 10 na lang, 10. Last 1 minute. Last 1 minute. Last 1 minute. Yeah! 50 seconds. 50 seconds. 50 seconds. Kasya nga yan! 40 seconds. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6. Tumira, wala. Hawak. Foul. 32 seconds. 32 seconds. 30 seconds. 27 seconds. 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18,
15, Gina. 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,